uburyo bwo kuguma ku butegetsi Tshisekedi ntabica kure yamaze kubibahishurira ko ariko bizagenda noneho aranabacira amarenga inzira. Depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte de l'entrave qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, nous parlons ici du partenariat. Ati rero ngeze ku butegetsi mu gihe namazi ntagiye mbona ko hari ibikwiriye guhinduka atari ko ibyo tutarabigeraho mwabibonye ko muri no minsi hari ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Les Américains nous ont exigé certaines réformes. Muri ubwo bufatanye abanyamerika badutegetse ko bagomba kugira impinduka zibaho. Ati rero izo mpinduka badusabye nazo mu itegeko nshinga ati ntizibura kuba zatuganisha ku guhindura itegeko nshinga. Vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution et on va condamner tout un pays, toute une nation pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Ati ubwo rero muzatubuza kurihindura ngo kubera ko ari umuntu umwe cyangwa babiri batatu bavuze ngo mwishaka guhindura itegeko nshinga none tuzashyira igihugu mu byago kubera abo bantu babiri cyangwa batatu. Uri kumva hano ibyo ari kuvuga ari Bakame. Yego. Vous voyez le problème de la République démocratique du Bati kibazo cya République démocratique ya Congo. Ce sont ces sachants ne sachant. En fait, bon, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. Abantu Ce sont barasakuza. eux qui pourrissent la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui Ati uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga ibintu biriruka cyane abantu rimwe na rimwe ugasanga baranazana impaka n'ont pas le sens parce que ceux qui zidafite ishinge na rugero. n'en ont même pas l'expertise. Le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, c'est pas un crime. Ati rero ikintu cyo kuvuga ngo abantu batekereze ku itegeko nshinga si icyaha umuntu aba yibaza ngo ni ikihe gihugu tuzasigira ibiragano by'abantu bizaza. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Ati rero mushaka gufata urugero ko nasimbuye cyangwa kuwambanjirije nanjye mukavuga ko nshaka namubuzaga guhindura itegeko nshinga ati ntabwo ibintu ari kimwe rwose ntabwo ibintu ari kimwe. Mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, hein, comme aujourd'hui. Ati we yarinze agera muri 2016 nta gutegura amatora ati deja yari yamaze kwica amategeko. Sibyo? Yego. Yari yamaze kwica amategeko. Ati kandi nta ntambara yari ihari ntibimeze nka none. Ubu ni nko kuvuga ngo Joseph Kabila we yageze igihe cyo guhindura amategeko, sibyo? We yageze igihe cyo kwiyamamaza ataranahindura itegeko nshinga harinda arenza atanagerageje kurihindura ariko ngiye ngerageje kurihindura mbere sicyo se ariko kubwira Tshisekedi nuko kubwira ati ngewe muri kumbwira ibintu bya 2018 na 2028 itegeko nshinga ndi kugerageza kurihindura muri 2020 ntazarinda ngera hari kandi icyo gihe we yari no mu mutuzo twe turi mu ntambara Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? Ni iki cyamubujije gutegura amatora muri 2016? Mais en plus, vous voulez changer la constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. Ati zo rero zari izindi mpaka rwose ni iki cyamubuzaga gutegura amatora uwo ni Tshisekedi ubabwira icyatumye avugiriza induru Kabila. C'était pas la même chose. Et donc là, à ce moment, on s'oppose pas parce que on aime la constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Ati icyo gihe ntabwo ibyo twarwaniraga cyangwa ibyaduhagurukije ari uko twari dukunze itegeko nshinga ryari rihari ahubwo nitwashakaga ko hari ari we urihindura. Si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre que j'espère terminer le plus rapidement possible, mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Ati rero uyu munsi hari intambara ndanakora ibishoboka byose ngishire vuba ariko nintanabasha kuyirangiza vuba muri 2028 nta matora azaba
kandi amatora ntabwo ikizatuma ataba uko ntashaka kuyategura. Ati oya, les ressources sont là, on peut le faire. Ati rwose ibikenewe birahari twayakora. Mais on va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Ariko ntidushobora gutegura amatora tudafite Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. Ati ni gute twategura amatora, ni murebe muri Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Ataha, ni murebe muri Ukraine. Igihe bakabaye bakorera amatora hashize almost imyaka 2 nta matora. Ariko Perezida Zelensky haracyariho kandi isi yose yumvishe ko adashobora gutegura amatora. Inzira ya mbere nuko amatora no guhindura itegeko nshinga rikamwemerera kuba yaguma ku butegetsi kandi azafata formule sibyo abwira abantu ati noneho nimuze mwebwe munsabe guhindura itegeko nshinga ngome ku butegetsi. Ariko ashobora no kuzatangira yitwaza inzitwazo zo guhindura kugira ngo ahuze itegeko nshinga n'amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafitanye. None muri uko kugerageza guhuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika sibyo Tshisekedi cyazakora azahindura itegeko nshinga ariko ingingo z'imbere byari byo by'ubukungu mu byo azagerageza. Icya kabiri harimo kuba yaguma ku butegetsi kubera yuko nta matora ahari igihe igihugu kiri mu ntambara kandi intambara ntiduha ibimenyetso byo gushira none cyangwa ejo. Ntabwo twari twarabyitayeho cyane, ariko muri Bibiliya imirongo 2300 ivuga ku mafaranga. 15% by'inyigisho Yezu Kristo yatanze zavagaga ku mafaranga. Ngiyi impamvu nawe uyavugaho kenshi. Gusa wowe ibyinshi uyavugaho nuko ntayo ufite. Kubera iki kandi Cresol Finance Limited ihari? Ukeneye amafaranga yihutirwa nk'ayo kwishyura ibicuruzwa byaheze majerwa, ay'umusoro, ayo kwivuza, ay'ishuri ry'abana. Ibi ni ibibazo Cresol Finance Limited yagufasha gukemura. Cresol Finance Limited ni kimwe mu bigo Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yahaye uburenganzira bwo gutanga serivisi z'inguzanyo mu Rwanda ku nyungu nto. Cresol Finance Limited itanga inguzanyo zihuje n'ibyo umuntu akeneye. Amafaranga yihutirwa yo gukemura ibibazo, personal loan, ayo kwivuza byihutirwa, emergency cyangwa medical loan, amafaranga y'ishuri ry'abana, school fees loan, ndetse n'amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwawe, business loan. Aya yose bayaguha byihuse cyane. Cresol Finance Limited iguha inguzanyo mu gihe kitarenze amasaha 28. Mu gihe harimo kwandikisha ingwate ntabwo birenze amasaha 48. Ushobora kwishyura mu kwezi kumwe, amezi 2 kugera ku mezi 4 bitewe n'inguzanyo wifuza kwingana. Muri Cresol Finance Limited ntabwo baguha amafaranga gusa, ahubwo banagufasha kuyakoresha neza. Bakugira inama mu birebana no gukoresha neza inguzanyo hawe, bakurinda kugwa mu gihombo. Basange mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ahateganye na T2000 Supermarket muri etage ya 4. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 81 49 1053 cyangwa 07 88 21 7068. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu@cresolfinance.rawa. Email ni info@cresolfinance.rawa. Uvuga neza kandi ukandika ikidage nk'uwakivukiyemo kubera ko wagize amahirwe yo kwiga muri DH Sprachenhub German Language Academy. Ich habe zwar nicht so viele verrückte Hobbys wie du, doch ich habe auch. Ushobora gusanga ibyo bavuze ari wowe bireba, ariko ntabwo wabimenya kubera ko utazi ikidage. Gusa nzi abanyarwanda bakivuga nk'uko nguko neza neza. Aba bakize muri DH Sprachenhub. Iyi ni German Language Academy. Ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho kubifuza kujya kwiga, gukora, kwimenyereza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ikidage. Ibi byose ni byiza, ariko hari ikibazo. Kwiga ikidage ni kimwe, kukimenya ni ikindi. Kugera aho bakora ibizamini bikaba amahirwe, noneho kubona impamyabumenyi mpuzamahanga byo ni inzozi bigoye gukabya. Ibi hari kera. Ubu ECL German Exams yageze mu Rwanda. DH Sprachenhub ubu ni umufatanyabikorwa wemewe ku buryo busesuye mu gukoresha ECL German Exams. Intego ni imwe, gukora rimwe ukazana intsinzi. Nka ibyo bidahagije, uwiyandikishije muri ECL German Exams gukora ikizamini ahabwa amasomo yihariye ya coaching, ari byo bituma akora rimwe gusa ritagira irya kabiri.
ushobora kwiyandikisha gukora ibizamini by'ikidage byemewe ku rwego mpuzamahanga mu cyiciro cya A2, B1, B2 na C1 hano i Kigali. ECL German Exams zitanga impamyabumenyi zemewe ku rwego mpuzamahanga, zikemerwa mu bya viza, kujya kuminuza, mu kazi, mu bukorerabushake na EU Payer n'izindi mpamvu zihariye zisaba certificat z'ikidage. Hehe no kurwanira appointment yo gukora ikizamini. Hehe no kwishyura ikizamini igihe cyo gukora kikazagera ntawe ukumenyesheje. Hehe no kwiriza umunsi wose utazi igihe birangirira. Hehe no gukora ikizamini utegereje kuzagaruka ejo gusubiramo. Gutese kandi ECL German Exams ihari. Wowe duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 38 33 032. Wagana kandi aho dukorera ku Muhima muri Delta House ku muhanda KN 89 Street mu nyubako ya 5. ECL German Exams zirakoreka, ziratsindika kandi zirahendutse. Yes, reka tubasuhuze tunabaha ikaze mu biganiro n'amakuru hano kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Turizera ko mumerewe neza, turizera ko ibyo muri gukora byose biri kugenda bibahira cyane. Ubwo kandi turanabatumiye ngo mube hafi tubane tuganire kuba bitandukanye hirya no hino. Nitwa Janvier Haki, Nkuye mu Ruge Yves arahari cyane ngo tubane. Yves na mahoro? Ni amahoro cyane Janvier, umeze neza? Meze neza cyane. Abantu mudukurikiye namwe nizere ko mumeze neza, nshima abantu muba munaduha ibitekerezo ngo tujye dukoresha ijambo ngo mudukurikiranye. Ntabwo ari byo ngo si ikinyarwanda gukurikirana, tuzabiharira ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha. Twebwe ni ukudukurikira cyangwa bagakurikira ibyo dukora. Ubwo mbashimire cyane, ariko nkubwire ntushobora kuba uri umuyobozi ufite akazi nibyo ukaba ugakora neza, ariko uratekereza kubona promotion, buri gihe ukabona baragusiga kandi abandi bakaba promoted. Wakitekerezaho ugasanga bamwe bazakenera no kujya muri za mission n'ibindi, ni nayo position warwaniraga, ariko icyongereza cyawe ntibikunda cyangwa igifaransa cyawe ntibikunda. Ushobora kuba nawe ufite ibindi wize ariko ukaba utavuga neza icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa n'ikinyarwanda. Hari n'abanyamahanga muba mukorana bashaka kumenya ikinyarwanda cyangwa bashaka kuba beza mu cyongereza, sibyo? Mu Rwanda rero hari ishuri nzirimwe rifasha umuntu kuba intyoza mu ndimi hafi ya zose, no tururimi rumwe, kuva mu kinyarwanda, igifaransa, igiswahili, icyongereza, igishinwa, icyesipanyolo n'icyarabu. Hari ishuri baryita Kigali Universal Languages School. Ahangaho uhigira neza indimi, ukigana n'abanyamahanga, ukigishwa n'inzobere mu ndimi zirimo n'abanyamahanga, ukamenya indimi mpuzamahanga ku rwego mpuzamahanga. Indimi umenya n'izo ngizo nkubwiye, ariko none haba banagutegura kuri bya bizami by'indimi, bizami mpuzamahanga nka IELTS, Duolingo, SET, TCF, DALF, TF, by'umwihariko ku bashaka kujya Canada n'ibindi. Aho hose ibintu rwose biba byabaye mama wararaye. Bigenza ute rero? Hamagara 07803649 cyangwa 0788721640 wibikireyo umwanya uhite ujye kwiga ibintu bigenda neza cyane. Ni nako kandi ubwo nkubwiye ko ibanga rindi ry'ubukire ari ukuba ukoresha computer yiruka cyangwa se computer imeze neza cyane. Computer ntahandi wayivana ni muri SPTech. Bacuruza computer nshya, bacuruza izakoze, bacuruza accessoires za computer, banafasha muri maintenance. SPTech iri mu mujyi wa Kigali impande ya parking ya Beka. Ushobora kuganayo cyangwa ukabahamagara kuri 0788 86 25 48. Ibintu byose bikagenda neza cyane. Yego, ejo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje rwose ibintu bitandukanye mu kiganiro n'abanyamakuru, ariko byabaye isereri. Byabaye isereri gute? Byabaye isereri rwose cyane. Byabaye isereri gute nyine? Reka mbihere hano. Tshisekedi rwose ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihugu cyo mu myaka 2 iri imbere, yavuze ko rwose ayo matora atazaba mu gihe intambara ihanganishije ingabo ze n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 muri Kivu zombi izaba ikomeje. Ati rwose nitunanirwa kurangiza iyi ntambara
ntituzashobora gukora amatora yo muri 2028. Ntidushobora gukora amatora atarimo Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Aboneraho gutanga n'urugero rwa Ukraine. Ati rwose ntabwo bishoboka ko amatora yategurwa mu gihe hari ibice by'igihugu cyacu byafashwe. Uwo ni Tshisekedi. Mbere yuko tubyinjiramo n'ibindi bitandukanye yatangaje ndetse n'izindi ngingo yagiye ashimangira ko rwose arizo zimuha ishingiro yo kuba aya matora ataha. Kibazo ubwo video ahantu haba hakenewe ko nyine akantu nk'aka abantu bahita banakaganiramo bakahita banigendera bihuta cyane bikarangirira rimwe. Video se ubu ni iyi ngiyi abivugamo ra yuko iby'amatora ari ibintu batagomba kumusakurizaho. Kubona reka nyizane twihutishe kugira ngo abantu tugendane n'amashusho n'ubundi y'ibyo yavuze. Ubundi ati une mission jusqu'à 2028. Video mfite hano ni isaha 3 n'amasegonda 45. Abantu muza kuyireba mwihanganira uburyo isa ibintu biri live rimwe na rimwe kubidownloadinga biragorana, ubona agakora ibimeze byitwa screen decoding no mu buryo bwo guhunga gushinjwa ubujura bw'amashusho y'abandi. Rimwe na rimwe ibyo twafashe n'amajwi hari igihe tugerageza kubitandukanya n'iki. Ari abantu nabonye banshinja ngo muba mwagabanyije karite y'ibintu ngo turi kureba niko bigenda. Ntabwo ari uko tuyobe ko mu deservinga beta, ariko hari igihe muri ubwo bujura bwo kwiba iby'abandi biba bisaba kubyiba nyine umuntu ahindagura. Je ferai tout ce qu'il faut pour arriver cette fois à Lusambo. Alors, en Lingala yarageze ku munota, ubwo tugiye guhera ku munota ku isaha 1:38 n'amasegonda, ariko abatangiye Tina Salama ari kuvuga ati mwiringara babiyanga banza ariho. Après, un instant, attendez. Tumwe muri ibyiringara. On va bientôt passer à la rubrique sociale et économie. Mais peut-être deux dernières, on repêche des gens en politique et gouvernance. Monsieur Osé, Manzanza, Top Congo. Ok, munyamakuru Osé wa Top Congo ni ugiye kubaza ku isaha 1:38 n'amasegonda 33. Merci beaucoup. Il faut se battre pour avoir la parole, c'est compliqué. Non, il ne faut pas se battre. Osé Manzanza pour le compte de Top Congo. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président. Vous avez développé tout à l'heure l'idée de vous présenter ouvert pour toute réflexion autour de la Constitution. Mais on va se rappeler que l'ancien opposant que vous étiez, devenu président de la République, s'était opposé justement à tout cela qui s'est montré... Ati nyakubahwa perezida musa nkaho abantu bari kugaruka ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga kandi namwe bisa nko bibabohokeye. Ati ariko perezida mwasimbuye ku butegetsi nawe yahanganye n'icyo kintu mpaka, sibyo? Pour des débats autour de la Constitution, pas de troisième mandat pour Kabila. Mwavugaga ko Kabila adakwiriye kwiyamamaza manda ya gatatu. None se uyu munsi ni iki kibabwira ko abaturage cyangwa se population, sibyo, bakeneye ko mwebwe mwakora iyo manda ya gatatu? Va vous offrir un troisième mandat qu'ils ont refusé à Kabila par exemple. Iyo bimye Kabila. Ikibazo cya kabiri. Une seule question. Une petite question. N'akabazo gato. Justement d'utiliser la guerre pour des fins politiques, de politiser la guerre pour vous maintenir au pouvoir. Aha. Ati hari ababashinja ko mukoresha iyi ntambara ihari mukayigira politike kugira ngo mukunde mugume ku butegetsi. D'aménager un lit du glissement à quand la convocation du dialogue national inclusif ici au pays avec les acteurs. Ni ryari muzahamagara ibiganiro bihuza abanyekongo bose barimo imitwe itarimo idafite intwaro? Oui, donc vous revenez encore sur cette Pourtant, elle avait déjà été posée. sempiternelle question de la Constitution. Ndabigarukaho. D'abord, vous devez savoir qu'avant de devenir président et donc d'être interdit d'activité dans mon parti politique, vous devez savoir que je suis de l'UDPS. Aha. Ati mbere yo kugera kuri uwo muperezida wundi no kubuzwa ibyo kwiyamamaza n'ibindi n'ishyaka ryanjye muribuka ko ndo muri DPS.
et qu'en 2006, kandi ko muri idps muri 2006 l'UDPS avait dit idps yari yavuze si ko elle arrive au pouvoir, nibagera ku butegetsi iri tegeko nshinga rizahinduka. bamuha amashyi, nicyo nkundira abaturage. kandi ubwo abayemo hano abanyamakuru. Oh là. Depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte de Ah. l'entrave qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, nous parlons ici du partenariat. ati rero ngeze ku butegetsi mu gihe namaze nagiye mbona ko hari ibikwiriye guhinduka. Atari ko ibyo tutarabigeraho, mwarabibonye ko muri ino minsi hari ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Les Américains nous ont exigé certaines réformes. Muri ubwo bufatanye abanyamerika badutegetse ko hagomba kugira impinduka zibaho. C'est la Constitution. Ati rero izo mpinduka badusabye nazo mu itegeko nshinga ati ntizibura kuba zatuganisha ku guhindura itegeko nshinga. Vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés, 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Ati ubwo rero muzatubuza kurihindura ngo kubera ko hari umuntu umwe cyangwa babiri batatu bavuze ngo mwishaka guhindura itegeko nshinga, none tuzashyira igihugu mu byago kubera abo bantu babiri cyangwa batatu. Uri kumva hano ibyo ari kuvuga ari Bakame. Yego. Vous voyez le problème de la République démocratique du Bati ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ce sont ces sachants ne sachant. En abantu fait, bara- bon, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. abantu Ce barasakuza. sont eux qui pourrissent la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui Ati uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga ibintu biriruka cyane, abantu rimwe na rimwe ugasanga baranazana impaka n'ont pas le sens parce que ceux qui zidafite ishinge na rugero. n'en ont même pas l'expertise. Le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, c'est pas un crime. Je ne Ati vois rero ikintu cyo kuvuga ngo abantu batekereze ku itegeko nshinga si icyaha. Umuntu aba yibaza ngo ni ikihe gihugu tuzasigira ibiragano by'abantu bizaza. pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Ati rero mushaka gufata urugero ko nasimbuye cyangwa ko wambanjirije nanjye mukavuga ko nshaka namubuzaga guhindura itegeko nshinga. Ati ntabwo ibintu ari kimwe rwose, ntabwo ibintu ari kimwe. Mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, hein, comme aujourd'hui. Ati we yarinze agera muri 2016 nta gutegura amatora. Ati deja yari yamaze kwica amategeko, sibyo? Yego. Yari yamaze kwica amategeko. Ati kandi nta ntambara yari ihari, ntibimeze nka none. Ubu ni nko kuvuga ngo Joseph Kabila we yageze igihe cyo guhindura amategeko, sibyo? We yageze igihe cyo kwiyamamaza ataranahindura itegeko nshinga, harinda arenza atanagerageje kurihindura. Ariko ngiye ngerageje kurihindura mbere, sicyo se ari kubwira Tshisekedi. Nuko kubwira ati ngewe muri kumbwira ibintu bya 2018 na 2028. Itegeko nshinga ndi kugerageza kurihindura muri 2020 ntazarinda ngera hariya. Kandi icyo gihe we yari no mu mutuzo, twe turi mu ntambara. Twe turi mu ntambara. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? Ni iki cyamubujije gutegura amatora muri 2016? Mais en plus, vous voulez changer la constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. Ati izo rero zari izindi mpaka rwose. Ni iki cyamubuzaga gutegura amatora? Ubu ni Tshisekedi ubabwira icyatumye avugiriza induru Kabila. C'était pas la même chose. Et donc là, à ce moment, on s'oppose pas parce qu'on aime la constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Ati icyo gihe ntabwo ibyo twarwaniraga cyangwa ibyaduhagurukije ari uko twari dukunze itegeko nshinga ryari rihari, ahubwo ntitwashakaga ko uhari ari we urihindura. Si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Ati rero uyu munsi hari intambara
ndanakora ibishoboka byose ngo ishire vuba, ariko nintanabasha kuyirangiza vuba muri 2028 nta matora azaba, kandi amatora ntabwo ikizatuma ataba suko ntashaka kuyategura. Ati oya, les ressources sont là, on peut le faire. ati rwose ibikenewe birahari twayakora, Mais on va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. ariko ntidushobora gutegura amatora tudafite Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. Ati ni gute twategura amatora, ni murebe muri Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Ataha, ni murebe muri Ukraine. Igihe bakabaye bakorera amatora hashize almost imyaka 2 nta matora. Ariko Perezida Zelensky haracyariho kandi isi yose yumvishe ko adashobora gutegura amatora. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre None se azategura amatora ute hari intambara? C'est le cas. Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? Ati rero abanshinja ko nitwaza intambara cyangwa ariyo nkoresha, ati ni gute rimwe naba ndi ku ruhande rwa Kongo ubundi nkajya no ku Rwanda nkarubwira ngo nimuze mudushotore, ati mumbwire uburyo ibyo bintu bishoboka, sibyo? Mu magambo make uwo ni Tshisekedi, sibyo? Uca amarenga yuko iby'amatora bidakunda, kandi nkabibona mu buryo butatu. Hano arababwira uburyo bwo kuguma ku butegetsi Tshisekedi ntabica kure, yamaze kubibahishurira ko ariko bizagenda. Noneho aranabacira amarenga inzira ya mbere nuko amatora no guhindura itegeko nshinga rikamwemerera kuba yaguma ku butegetsi, kandi azafata formule, sibyo? Abwira abantu ati noneho nimuze mwebwe munsabe guhindura itegeko nshinga ngume ku butegetsi. Ariko ashobora no kuzatangira yitwaza inzitwazo zo guhindura kugira ngo ahuze itegeko nshinga n'amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafitanye. Noneho muri uko kugerageza guhuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? Tshisekedi icyo azakora azahindura itegeko nshinga, ariko ingingo z'imbere byari ibyo by'ubukungu mu byo azagerageza. Icya kabiri harimo kuba yaguma ku butegetsi kubera yuko nta matora ahari igihe igihugu kiri mu ntambara, kandi intambara ntiduha ibimenyetso byo gushira none cyangwa ejo. Ahubwo se wowe ukurikije ko ibintu bifata urabona ari umuntu wifuza ko intambara ihagarara mu gihe amatora, igihe cy'amatora cyaba kitaragira? Mu mvugo yego, ariko si mubona nk'umuntu ukeneye ko ishira none bahita bamubwira ngo tegura amatora, kandi akagenda ibintu byose yabemereye nta na kimwe gikozwe. Ndamubona nk'umuntu ukeneye ko n'intambara yarangira nyuma yazavuga ati yewe ariko hari n'ibindi bintu rwose ntikeneye gukora bitari gukunda mu bihe by'intambara. Yego, hagati aho ngaho n'ubundi ntabwo yagarukiye aho gusa, yanavuze ko n'ubundi ku bijyanye n'ibi ko ibi bintu abiziranyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko mu masezerano yagiranye na Amerika hari aho yashyizemo ko izamufasha muri ibi bijyanye n'ubundi yamurikomanze muri ibi bijyanye no kuba yamufasha guhindura itegeko nshinga. Ibi ngibi byo ni birimo biradushushanyiriza magingo aya ngaya. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ako kantu karajemo ko kuba baravuganye nawe, ubibona gute ibi ngibi? Koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuganye nawe ku bijyanye n'ubundi no kuba bamufasha guhindura itegeko nshinga? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo zibwiye, icyo zikenereye ni inyungu, sibyo? Kugira ngo abasinyira aho agomba gusinya ku byo bakeneye byose, ntacyo byari bitwaye rwose kwemera ibyo ashaka nawe agasinya ibyo bashaka byose. Ahubwo igisigaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizamuhagararaho byakomeye, bizamuhagararaho byakomeye. Nicyo cyonyine nge nibaza, kubera ko uyu munsi ibintu birakaze hariya muri Kongo. Birakaze ku rwego nabonye abanyapolitike nka Sekikuni aravuga ko bazegura intwaro. Martin Fayulu mu minsi yashize wari wavuze ko Tshisekedi nahirahira gukora ku itegeko nshinga
azisanga rwose kwa Kisekedi. azisanga kwa Tshisekedi mu rugo iwe. Eh, Wibuke ni nawe Tshisekedi na Kabila bibye amajwi muri 2018. yego. Ubu tuvugana ejo nafite ikiganiro n'abanyamakuru ku manywa, sibyo? Kabila ntaravuga kandi ni Tshisekedi uniyemerera ko igisirikare cyinjiriwe. Yabigarutseho rwose ko cyinjiriwe. Ni ukwibaza rero ngo biraza kugenda gute, niho bikomereye, biragenda bite? Amerika muri ibyo bizaba bikomeye izamubamo cyangwa izamurekura, naho ngaho bikomereye. Ahubwo se hano hantu mu gihe ibi ngibi ari kuvuga gutyo byatangiye gukurura ukudahuza no kutavuga rumwe kuri ibi kuri iyi mvugo cyangwa se iyi migambi ya Tshisekedi afite n'ubundi mu bijyanye n'itegeko nshinga, ntibyaba bigiye kurushaho guhita bihindura uko ibintu byari byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara yari ihari ikatangira kwaguka, tugendeye n'ubundi n'ibyo Sekikumi yatangaje avuga ko abadafite intwaro n'abazifite bagomba guhita bahaguruka. Ibyo birashoboka ko bazahaguruka, ariko igihe hari no kwibaza bazamutsinda, sibyo? Erega no yasimbuye yagerageje kuguma ku butegetsi ntibyamuhira, ndavuga Joseph Kabila nawe yarabigerageje biragorana. Hasigaye kureba ngo ese nyuma ya Kabila Tshisekedi we biraza kumuhira ararusyaho. Kandi ibyo ndi kubona biri kuba muri Kongo kwanza no mu karere biraducira amarenga ko mu bihe biza aka karere inzira zigana ku butegetsi zigiye kurushaho gufungana, noneho bwizibusohokaho zifungane ku rwego umuntu azajya busohokaho yapfuye. Ubu ufite ubu ni ukubugundira mpaka kubujyaho bizajya biba bigoye, kubuvaho umuntu azajya buvaho ari isasu ku mutwe, kuko umuntu ubundi kuba waresista kuva ku butegetsi mbizi ku bantu bageze ku butegetsi yakoze coup d'etat cyangwa byanyuze muri rebellion nyine byasabye ko wegura intwaro, ubutegetsi babumuhaye mu mpapuro ariko ntashaka kubutanga mu mpapuro. Yo kuvuga ngo bahaguruka bazahaguruka da, birashoboka cyane iyo possibility rwose ubitekereza gutyo, ntabwo ari ukwibeshye kuko na Kabila baramuhagurukanye, bamuhagurukanye na Tshisekedi yarimo, ahubwo igisigaye bazamuhagurukana bamushobore. kandi ari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwirwa n'icyo ziri kumwe nawe erega yamaze gusinya Janvier, yamaze gusinya. Hari n'ijya ko kaba gatego bamutega ko kugira bazamubirandura. Amerika ntukayizere namba. Amerika yakoranye na Mobutu Sese Seko Bendo Azabanga yari umuntu wabo cyane, ariko si uyu munsi bimeze bite. Yego. Hanyuma kuri ibi ngibi bijyanye n'ibi Tshisekedi yatangaje ku ruhande n'ubundi rwabo basanganye bahanganye nawe cyane ku ruhande rwa AFC M23, gutangaza ibi ngibi kuri M23 urabona ni chance kuri bo, ni nk'amahirwe kuri bo, cyangwa se nanone ahubwo n'ubundi biraguma kwa kundi bagumya kuba bashyirwaho igitutu? Chance kuri M23 gute? Nimba bahita bakomeza kujya Kinshasa cyangwa ibindi? Aravuga ko Tshisekedi mu gihe Kivu zombi n'ubundi zigifitwe na AFC M23 cyangwa se intambara igikomeje, yego, amatora atazaba mu mvugo arumvikana nk'umuntu n'ubundi ushaka ko intambara ihagarara hanyuma amatora akaba, ariko ni mu mvugo gusa. Hanyuma niko batangaza ibi ngibi bijyanye no n'iby'igisirikare cyavuga ko n'ubundi cyinjiriwe. M23 ko birayiha amahirwe angana gute gukomeza intambara? Ese ni chance kuri bo kuba bakomeza intambara cyangwa se birabafasha kuba n'ubundi batuza? Kuri M23 kirimo birongera igitutu cya buri wese wumva ko hari icyo yakora kugira ngo AFC M23 irekure aho yafashe. Ku ruhande rumwe biratanga igitutu kuri AFC M23, ariko to the other side biratanga inshingano kuri AFC M23 zo kuvuga ngo noneho mwakomeza mukigira Kinshasa, nibura mwebwe mukajya mugiye gutanga isezerano rya demokarasi, basi mwe mukaba mwajyayo niba babishobora. Yego, dusoza twitega iki kuri press conference Martin Fayulu nawe yayisate? Witegeme bisa nk'ibyo yavuze ubushize, ntabwo ari bushyigikiriye imvugo. Witege kaza kuvuga ko byanze bikunze ibizakurikira bizaba ari mwoto ko Tshisekedi nibeshya agakora ku itegeko nshinga ryabo bazamugwa nabi cyane.
yego Yves nyemera tugushimire. nibyo kugushimira akoze cyane. Yego ubwo dushimire nabo twabanye kuri Nkuye mu ruge Yves Official, ibiganiro n'amakuru birakomeza.